ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज का डेट 26 अगस्त 2025। आज बाबा बोले, मीठे बच्चे, ज्ञान सागर बाप आए हैं। ज्ञान सागर बाप आए हैं। ज्ञान वर्षा कर इस धरती को स्वच्छ बनाने अभी स्वर्ग की स्थापना हो रही है। अभी स्वर्ग की स्थापना हो रही है। उसमें चलने के लिए देवी संप्रदाय का बनना है। प्रश्न, सर्वोत्तम कुल वाले बच्चों का मुख्य कर्तव्य क्या है? उत्तर, सदा उच्च रूहानी सेवा करना। सदा उच्च रूहानी सेवा करना। यहाँ बैठे बा चलते फिरते खास भारत और आम सारे विश्व को यहाँ बैठे बा चलते फिरते खास भारत आम सारे विश्व को पावन बनाना है। श्रीमत पर बाप के मददगार बनना है। श्रीमत पर बाप के मददगार बनना है। यही सर्वोत्तम ब्राह्मणों का कर्तव्य है। गीत है आज का, जो प्यार के साथ हैं उनके लिए ज्ञान बरसाते हैं। जो प्यार के साथ हैं उनके लिए ज्ञान बरसाते हैं।
তো বাবা আজকে আমাদের মহাবাক্যেতে বলেছে যে জ্ঞান সাগর বাবা এসেছেন আজকে কি করতে? আত্মারূপী জমির মধ্যে, ধরতির মধ্যে জ্ঞান বর্ষা করার জন্য। তখনই যদি বৃষ্টি না হয় তাহলে মাটির অবস্থা কীরকম হয়? শুকিয়ে যায়, উর্বরা হয়ে যায়, অনুর্বর হয়ে যায়। তো আমাদের আত্মারূপী ধরতির মধ্যে যদি জ্ঞান বর্ষা না হয় তাহলে আত্মা কী হয়ে যাবে? জ্ঞান শুকিয়ে যাবে, নির্গুণ হয়ে যাবে, ঠিক না? তো আগের মতো এসে বিকর্ম করতে থাকবে, বিকারী হয়ে যাবে, পতিত হয়ে যাবে, পাথর বুদ্ধি হয়ে যাবে। তার জন্য বাবা এসেছে আজকে জ্ঞান বর্ষা করতে এবং আত্মারূপী ধরিণীকে হরাভরা করার জন্য। এখন স্বর্গের স্থাপনা হচ্ছে, তার জন্য আমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে প্রত্যেকের যে আমরা যাতে দেবী সম্প্রদায়ের হতে পারি। প্রশ্ন বলেছে সর্বোত্তম কুল যাদের, ওদের মুখ্য কর্তব্য কি হবে? আমরা তো সর্বোত্তম কুল, ব্রাহ্মণ কুল হলো সর্বোত্তম কুল। তো ব্রাহ্মণ যারা হয়েছে, পাক্কা ব্রাহ্মণ যারা হয়েছে, তাদের কর্তব্য কি থাকবে? উত্তরে বলেছে সবসময় উচি রুহানি সেবা করবে। সে যেখানেই থাকুক, সে বসে থাকুক বা চলতে ফিরতে থাকুক বা রানিংয়ে থাকুক, যেখানেই থাকুক, সে কী করবে? সেবা সে করবে, হয়তো মন দ্বারা, হয়তো বল দ্বারা, হয়তো অ্যাক্টিভিটির দ্বারা, কোনো না কোনোভাবে সে করতেই থাকবে। বিশেষ করে ভারত এবং সারা বিশ্বকে সে পাবন বানানোর চেষ্টা করবে, সেবা করবে। তা শ্রীমত উল্লঙ্ঘন করবে না এবং বাবার সম্পূর্ণ মদতগার হবে। এটাই হলো সর্বোত্তম ব্রাহ্মণ আত্মাদের কর্তব্য। আর আজকে গীত বলেছে, क्या कहा गीत आज का? तो पिया के साथ कौन कौन है? हम सभी है ना। तो जिसके साथ बाबा के साथ हमारा कनेक्शन होगा तो क्या होगा? ज्ञान बरसात होता रहेगा। अच्छा, ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझा रहे हैं, जो रूहानी बाप के साथ है, क्योंकि बाप है ज्ञान का सागर। कौन सा बाप? पूछा। रूहानी बाप कौन सा बाप? शिव बाबा या ब्रह्मा बाबा? शिव बाबा। ब्रह्मा बाबा को ज्ञान सागर नहीं कहा जाएगा, नहीं कहेंगे। शिव बाबा जिसको ही परमपिता परमात्मा कहा जाता है, एक है लौकिक जिस्मानी पिता, दूसरा है पारलौकिक, तीसरा है अलौकिक। वो तो शरीर का पिता है, वो आत्माओं का पिता है। यह बड़ी अच्छी रीति समझने की बातें हैं और यह ज्ञान सुनाने वाला है ज्ञान सागर। এই যে জ্ঞান শোনাচ্ছে আমাদেরকে, মুরলি শোনাচ্ছে, তো এটা কে শোনাচ্ছে? ব্রহ্ম বাবা শোনাচ্ছে, শিব বাবার বাণী শোনাচ্ছে কারোর মাধ্যমে এসে। तो वह तो जैसे भगवान सबका एक है, वैसे ज्ञान भी एक ही देंगे ना। बाकी जो शास्त्र गीता आदि पढ़ती है, भक्ति करती है, वो कोई ज्ञान नहीं देंगे। সাধু সন্ন্যাসী যারাই আছে, গুরু গোসাই, তারা তো অনেক ভক্তি করে, শাস্ত্র পড়ে, পণ্ডিতরা, তো তারা কি জ্ঞান দিতে পারবে? भक्ति करते हैं परंतु वो ज्ञान तो नहीं दे सकते, उनसे ज्ञान वर्षा नहीं होती है। इसीलिए भारत बिल्कुल ही क्या हो गया? আর কি হয়েছে? মানে জ্ঞানের বর্ষা যখন ভারতে হচ্ছে না, তখন কি হয়েছে? ভারত बिल्कुल ही सूख गया है। বৃষ্টি না হলে জমি যেরকম
শুকিয়ে যায়, অনুর্বর হয়ে যায়। তো আমাদের প্রত্যেকের অবস্থাটাও সেরকম। শুকিয়েছে মানে কি শুকিয়ে গেছে? कंगाल हो गए हैं, दुखी हो गए हैं, वह बरसात भी नहीं पड़ती है तो ज़मीन आदि सब क्या हो जाता है? सूख जाती है ना। वो है भक्ति मार्ग। तुम हो ज्ञान मार्ग, उसको ज्ञान मार्ग नहीं कहेंगे। भक्ति आदि करना, पूजा करना, गीता पढ़ना, वो सब करना, उसकी रस्म रिवाज में चलना, उसको क्या नहीं कहेंगे? ज्ञान नहीं कहेंगे। और हमको क्या कहेंगे? ज्ञान ही कहेंगे। ज्ञान से स्वर्ग की स्थापना होती है। वह हमेशा सतयुग में कैसा रहेगा? धरनी कैसा रहेगा? वह हमेशा धरनी सब्ज रहती है, कभी सूखती नहीं है। मीन्स সেখানে প্রত্যেকের আত্মারূপী ধরনী একেবারে কি থাকবে? হরা ভরা থাকবে, মানে শক্তিতে ভরপুর থাকবে, শতপ্রধান থাকবে। আর তার জন্য সেখানে কোনো দুঃখ কষ্ট বা কিছুই এগুলি থাকবে না। ইহা কি হে জ্ঞান কি পढ़ाई। ईश्वर बाप ज्ञान देकर देवी संप्रदाय का बनाते हैं। बाप ने समझाया है, मैं तुम सभी आत्माओं का कौन हो? बाप हो, परंतु मुझे और मेरे कर्तव्यों को न जानने के कारण ही मनुष्य इतने पतित, दुखी और क्या हो गए हैं? और क्या हो गए? और क्या हो गया? पतित, दुखी, निधन के बन गए हैं। आपस में लड़ते रहते हैं। घर में बाप नहीं होता, बच्चे लड़ते हैं तो कहते हैं ना कि तुम्हारा बाप है या नहीं है। इस समय भी सारी दुनिया बाप को जानती है क्या? नहीं जानती है। कुछ परसेंटेज लोग जानते हैं, लेकिन सभी तो नहीं जानते। तो इसीलिए क्या कहते बाबा, सभी निधन के हो गए, সবাই অনাথ হয়ে গেছে। তার জন্য নিজেদের ঝগড়া করে, অশান্তি করে, দুঃখ পায়, কষ্ট পায়। न जानने के कारण इतनी दुर्गति हो गई है। तो जानने से क्या होगा? सद्गति होती है। सर्वों का सद्गति दाता एक ही है। उनको बाबा कहा जाता है। उनका नाम क्या है? क्या है नाम? क्या है? उनको बाबा कहा जाता है। उनका नाम शिव बाबा। बाबा तो कत बाबा আছে। तो बाबा जी उनका नाम तो शिव ही है, क्योंकि वो ब्रह्मा नहीं हो सकता। उनका नाम कभी बदल नहीं सकता। प्रत्येकेर फीचर्स, प्रत्येकेर नेम एंड एड्रेस चेंज হয়, बट बाबार কিছুই চেঞ্জ হয় না। কারণ আমরা জন্ম মৃত্যু চক্রতে আসি, বাবা আসে না। তার জন্য বাবা অলওয়েজ, বাবার একটাই নাম থাকে। जब सन्यास करते हैं ना तो नाम बदलते हैं। जैसे स्वरूपानंद, उसके नाम हो जाते, सन्यास करेंगे तो उसके पीछे आनंद लगा देंगे, उसके नाम के पीछे। शादी में भी कुमारी का नाम बदलते हैं। यह भारत में रिवाज है, बाहर में ऐसा नहीं होता है। यह शिव बाबा सभी का माँ बाप है। गाते भी है, तू माँ पिता हम बालक तेरे, तेरी कृपा से सुख घनेरे। भारत में ही पुकारती है, तुम्हारी कृपा तो सुख घनेरे। ऐसा नहीं कि भक्ति मार्ग में भगवान कृपा करते आए हैं, नहीं। भक्ति मार्ग में सुख घनेरे होते ही नहीं है। যতই ভক্তি করুক না, সুখের রাস্তা কোথাও কোনোদিনও সে পাবে না। তার জন্য ভক্তি বাবা কি হচ্ছে, ভক্তিতে দুঃখই পাবে। बच्चे जानते हैं स्वर्ग में तो बहुत, स्वर्ग में क्या था? सुख था। स्वर्ग में सिर्फ सुख था। स्वर्ग में तो बहुत
সুখ থে। তো কালকে একটা ভিডিও দেখছিলাম ইউটিউবে, সেটা ছিল এআই ভিডিও। তা খুব সুন্দর ভিডিওটা, যেটা সত্যযুগের মার্কেটিং কীরকম হবে, তারপরে দেখানো হয়েছে সত্যযুগে যে দুধ আসবে কী করে, হ্যাঁ, রাজা রানীর জন্য। তো এগুলি দেখছিলাম কালকে বসে, কি ভালো লেগেছে, মনে হচ্ছে সত্যযুগটা বোধহয় চলেই আসছে। তো হচ্ছে এরকম ভিডিও আমাদের সবসময় দেখতে, যাতে মন সবসময় যাতে খুশিতে থাকে। তো হচ্ছে যে সত্যযুগে কী কী থাকবে, কীরকম হবে সত্যযুগটা, আমরা তো এতদিন ভিজুয়ালাইজেশন করতাম, তো এইটাকে এবার প্র্যাকটিক্যালি বাবা করার জন্য এসেছে। তো এইটার থেকে আগে বাবা আমাদেরকে সব কিছু ইনফরমেশান দিয়ে রাখছে যে কী কী হবে, কী কী থাকবে না। वो नई दुनिया है तो पुरानी दुनिया में दुख ही दुख होता है। जो जीते जी अछरीते मरे हुए हैं उनके नाम बदल सकते हैं, परंतु माया जीत लेती है तो ब्राह्मण से बदल शूद्र बन जाते हैं, इसीलिए बाबा नाम नहीं रखते हैं। মানে যজ্ঞ স্টার্টিংয়ে 1936 থেকে যখন যজ্ঞ স্টার্ট হয়, তখন কিছুদিন পর্যন্ত শিব বাবা ওপর থেকে নাম পাঠাতো, যেরকম দাদি গুলজারজি, তারপর এরকম কিছু নাম দিয়েছে, যেরকম দাদি প্রকাশ মনির নাম ছিল রমা, মা বাবার দেওয়ার নাম, তো বাবা পাঠিয়েছে দাদি প্রকাশ মনিজি। তারপর এরকম যজ্ঞে প্রচুর নাম আছে, তো বাবা বলছে এরকম নাম দিত তখন সবাইকে, কোর্স করার পর পর প্রত্যেককে নতুন করে বাবার নাম দিত। যেরকম দাদি জানকীজির নাম ছিল দাদি জনক, তো বাবা দিয়েছে দাদি জানকী। তো ওইরকম, কিন্তু বাবা বলছে যে এই পার্টটা বন্ধ হয়ে গেছে, এখন আর কারোর উপর থেকে নাম পাঠানো হয় না, কারণ যাদের যাদের নাম উপর থেকে পাঠানো হয়েছে তারও আজকে জ্ঞানে নেই। মায়া এত পাওয়ারফুল, তো তাদেরকে ব্রাহ্মণ থেকে শূদ্র বানিয়ে দিয়েছে। তার জন্য বাবা বলছে যে এখন তো প্রত্যেকের নাম একটাই, বিকে, ব্রহ্মকুমার ব্রহ্মকুমারী। ব্রাহ্মণও কি মালা হতি নেই হে, কারণ ব্রাহ্মণরা আজকে থাকলে কালকে থাকে না। तुम बच्चे सर्वोत्तम ऊंच कुल वाले हो, ऊंच रूहानी सेवा करते हो। यहाँ बैठे बा चलते फिरते क्या करते हैं? এখানে বসে আছি, নতুবা চলতে ফিরতে উঠতে বসতে আমরা কি করি, আর কি করি, আর আজকে কি বলেছে, উত্তরে কি বলেছিল, কি করতে বলেছে, কোন জায়গার উপরে বেশি ভাইব্রেশন দিতে বলেছে? चलते फिरते तुम भारत को खास और विश्व को आम सेवा करते रहो। কারণ নিজের ঘরকে ঠিক না করে বাইরকে ঠিক করা যায় না, তার জন্য বাবা তোমরা ভারতবাসী তো দুঃখী, তো তুমি বিশ্বকে সকাশ পরে দিও, আগে তোমার নিজেরকে, নিজের জায়গাকে শক্তিশালী করো। विश्व को तुम पवित्र बनाते हो, तुम हो बाप के खुदाई खिदमतगार बच्चे, बाप की श्रीमत पर चल तुम मदद करते हो। यह भारत ही पावन बनने का है। तुम कहेंगे हम कल्प कल्प इस भारत को पवित्र बनाए, पवित्र भारत पर राज्य करते हैं। ब्राह्मण से फिर भविष्य देवी देवता बनते हैं। विराट रूप का चित्र भी है। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे हम आपस में क्या है? प्रजापिता ब्राह्मण के बच्चे तो क्या ठहरे? ब्राह्मण ठहरे। ब्राह्मण तब होंगे जब प्रजापिता सम्मुख होगा। तो अभी तो तुम सम्मुख हो या दूर? किसके सम्मुख? प्रजापिता बाबा है अभी? है ब्रह्मा बाबा है अभी? नहीं है। तो बाबा ने कहा सम्मुख तो बैठे हो, पूछा तो किसके सम्मुख बैठे? सिर्फ बाबा के बाप दादा के सम्मुख बैठे हैं। तुम हर एक प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद अपने को समझते हो? पूछा, कारण ब्रह्मा बाबार जिन
প্রত্যেকটা আত্মার মধ্যে আছে। তার জন্য বাবা বলছে হয়তো আমরা ব্রহ্ম হবার থাকাকালীন আসিনি যজ্ঞে, কিন্তু ব্রহ্ম হবার মুখবংশাবলী সন্তান নই আমরা। কারণ মুখবংশাবলী ব্রাহ্মণ তাদেরকে বলা হয় যারা ব্রহ্ম হবার ডাইরেক্ট বাণী শুনেছে। ডাইরেক্ট বাণী শুনে যারা বাবার বাচ্চা হয়েছে তারা হলো মুখবংশাবলী সন্তান। আর আমরা মুখবংশাবলী সন্তান নই, আমরা হলাম সংকল্প বংশাবলী সন্তান। কারণ ব্রহ্ম বাবা সংকল্পর দ্বারা এখন আমরা সৃষ্টি হচ্ছে। यह तो जुक्ति है ना, औलाद समझने से आपस में क्या हो जाएंगे। ব্রহ্ম বাবার সন্তান যদি আমরা নিজেদেরকে মনে করি তাহলে আমরা নিজেদের মধ্যে কী রাখি, হ্যাঁ, ভাই বোনের সম্পর্ক। কারণ এটা হলো ভগবানের সম্পর্ক। দুনিয়াতে যত সম্পর্ক এগুলি এগুলি হলো মানুষের সৃষ্টি স্বার্থের সম্পর্ক। আর বাবার সম্পর্ক হলো, তার জন্য বাবা কি বলে, আদার্স যত রিলেশন আছে সব কিছু কী করতে হবে, অ্যাভয়েড করতে হবে। অ্যাভয়েড অল रोमांटिक रिलेशनशिप्स। भाई बहन की कभी क्रिमिनल आई होती है क्या? नहीं ना। आँख नहीं होनी चाहिए। अभी बाप ऑर्डिनेंस निकालते हैं कि तुम 63 जन्म तो पतित रहे हो, अब क्या पतित बनना है? बनना है। তার জন্য বলছি একটা জন্ম তো আমরা অ্যাটলিস্ট পিওর থাকতে পারি, স্যাক্রিফাইস করতে পারি। কারণ আমরা তো 63 জন্ম এমনি ছিলাম, তখন তো আর আটকাবে না কেউ আমাদেরকে। তার জন্য বাবা বলছে যে চাহাতে তো হো পবিত্র বনে লেকিন রেহে नहीं पाते हो। আমরা চাই না সবাই পবিত্র হতে, কিন্তু আমরা থাকতে পারি না। কেন থাকতে পারি না? और क्यों नहीं? कौन रोकता है? और रोकता कौन है? वहाँ पतित आत्मा तो नहीं होगा, लेकिन यहाँ पतित आत्माएं विकार क्या है? माया खींचती है। কি করে? মায়া খিচে। তার জন্য আমরা যতই পিওর থাকতে চাই, যতই আমরা বাবার জ্ঞানে থাকতে চাই, তত পেছন থেকে খিচতে থাকে আমাদেরকে। কিন্তু বাবা বলছে যদি আমরা শ্রীমতে একদম স্ট্রিক্টলি থাকি তাহলে যতই খিচুক না কেন আমাকে কিচ্ছু করতে পারবে না। তার জন্য সম্পূর্ণ দায়িত্ব বাবার উপর ছেড়ে দিতে হবে আমাকে। यह आत्मा तो शरीर द्वारा बात करती है ना, तो शिव बाबा भी कहते मैं इस शरीर द्वारा बात करता हूँ। किसके शरीर द्वारा? किसके? नहीं तो मैं कैसे आऊँ? मेरा जन्म दिव्य है। सतयुग में देवी गुणों वाले देवताएं, इस समय सब क्या है? সত্য যুগে থাকবে সব দেবী গুণধারী দেবতার। এখানে বাড়ি বাঁধেছি, এখানে সবাই কি? इस समय है आसुरी गुण वाले मनुष्य। तो आसुरी गुण वाले मनुष्य को तो काम ही क्या करेगा वो? देवतार काज करबे ओरा, ओरा तो नेगेटिवই থাকবেন। তার জন্য বলছে যে यहाँ के मनुष्य को देवता नहीं कहेंगे, फिर भले कोई भी नाम हो तो बहुत बड़े बड़े रख देते हैं। এখানে মহাত্মা হোক, সন্ন্যাসী হোক, উদাসী হোক, গুরু হোক, কুশাই হোক, কেউই এখন শতপ্রধান নয়, কেউই এখন দেবী গুণধারী দেবতা নয়। যাদের পায়ের জল আমি খাই ধুয়ে ধুয়ে তারাও পবিত্র নয়। এই খাওয়া পাওয়ার জল খেয়ে আমার আত্মার শুদ্ধি কখনো হবে না। তো বাণী মাতা জয়দা খেয়েছিল, साधु अपने को श्री श्री कहते हैं और मनुष्य को श्री कहते हैं क्योंकि खुद पवित्र है। কখনো কখনো দেখা যায় যে সাধু সন্ন্যাসীদের ইয়ে থাকে, একটু ইগো থাকে, ইগোয়েস্টিক পার্সন থাকে। তো আমি একবার ছোট্ট থাকতে একটা জায়গায় গিয়েছিলাম একজনের সাথে। তো কি হয়েছে, মহারাজ এসেছিল। তো অ্যাকচুয়ালি আমি না দূরে থেকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছি লোকটা কী করছে। তো ওইটাকে মহন্ত মহারাজ হয়তো বলে। তো উনি কী করছে, সবাই আসছে ওনাকে প্রণাম করছে। তো আমাকেরা বললো
আমাকে ইশারা দিয়ে বলছে প্রণাম করো আমাকে। তা আমার না এমন রাগ উঠেছে, আমি বলছি আমি প্রমাণটাও কিছু করবো না। তো উনি আমাকে, আমি তো প্রমাণ করবো, তো আমাকে ইশারা করার কি দরকার ছিল? তা আমি এখান থেকে ঘর থেকে বেরিয়ে গেছি। তো হচ্ছে যে এই যে কিছু কিছু ইগোয়েস্টিক পারসন থাকে যে তারা কি করে নিজেকে উপরে ভাবে, আর আদার্স যারা আছে তাদেরকে একটু নিচের ভাবে। যে সাধু সন্ন্যাসী বা গুরু গোসাই যারা থাকে তাদের মধ্যে একটু ইগো ভাব থাকে, কারণ আমরা একটু উপরে, শিষ্যরা একটু নিচে। তার জন্য আমাদের আর বাবার যে সম্পর্কটা, ওটা সাধু সন্ন্যাসীর সম্পর্ক নয়, কারণ এটা বাবা আর সন্তানের সম্পর্ক হলো সমান সমান। বাবা চায় সন্তানটা যাতে আমার মতো হয়, সাধু সন্ন্যাসী চাইবে না শিষ্যটা আমার জায়গাতে চলে আসো, কারণ সাধু সন্ন্যাসী যদি চায় তাহলে ওনার জায়গাতে যদি শিষ্য চলে যায় তার জন্য তো ওটা হবে না। তার জন্য বাবা বলছে वो थोड़ा अहंकार होते हैं क्योंकि खुद पवित्र रहते हैं। তাদের একটাই অহংকার যে তারা পবিত্র থাকে আর বাকি যারা তারা অপবিত্র থাকে। কিন্তু বাবা বলে এটাই তো তোমার মাইনাস পয়েন্ট, যে তুমি পবিত্র থাকো ভালো কথা, কিন্তু ঘর সংসার তুমি ছেড়ে দিয়ে পবিত্র থাকো। তার জন্য সন্ন্যাসীদের মন্দির বাবা বানায়নি এখন পর্যন্ত, দুনিয়াতেও বানায়নি, বা এটা কোনো সিস্টেমও নয়। শুধুমাত্র দেবতাদের মন্দির হয়। দেবতা কারা হয়? জঙ্গলে গিয়ে দেবতা হব? এখানে এই সংসাররূপী জঙ্গলে থেকে যারা মঙ্গল করেছে তাদেরকেই মন্দিরে গিয়ে পূজা করা হোক, এবার ভাঙা মন্দিরেই হোক বা অযোধ্যা মন্দিরেই হোক, যেটাই হোক মন্দিরে তো পূজা হবে। भले विकार में नहीं जाते हैं, परंतु विकार तो है ना, विकारी दुनिया में तो है ना। तुम भविष्य में निर्विकारी देवी दुनिया में राज्य करेंगे, तो होंगे वहाँ भी मनुष्य, परंतु देवी गुणों वाले होंगे। इस समय मनुष्य आसुरी गुण वाले पतित है। गुरु नानक ने भी कहा मूत पलिति कपराध होए। गुरु नानक भी बाप की महिमा करते थे। गुरु नानक बोले छे एक ओंकार सतनाम। तो अब बाप आए हैं स्थापना और क्या करने? अब बाप आए हैं स्थापना और विनाश करने, और जो भी धर्म स्थापक है वह सिर्फ धर्म स्थापन करते हैं और धर्मों का विनाश नहीं करते हैं। उन्हों की तो वृद्धि होती रहती है। अभी बाप वृद्धि को बंद करते हैं, एक धर्म की स्थापना और अनेक धर्मों का विनाश। ड्रामा अनुसार यह तो होना है ना। ये बाप कहते हैं मैं आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करता हूँ, जिसके लिए तुमको पढ़ा रहा हो। क्यों पढ़ा रहे हैं बाबा? देवी देवता बनाने के लिए। सतयुग में अनेक धर्म होते हैं ना। सतयुग में अनेक धर्म होते ही नहीं है। ड्रामा में इन सब के वापस जाने की नोंद है। इस विनाश को कोई टाल नहीं। যতই সাধুরা যজ্ঞ করুক, যাই কিছুই করুক, কিন্তু বিনাশকে কেউ আটকাতে পারবে না। विश्व में शांति तब होती है जब विनाश होता है। इस लड़ाई द्वारा स्वर्ग के गेट खुलते हैं। वो गेट कौन खुलेगा? के खुलबे? मातारा की करबे स्वर्गेर गेट खुलबे। तार जन्य कि दुनियाते साधु सन्यासीरा बोले नरकेर द्वार हलो मातारा, किन्तु बाबा की बोले माताराई होबे स्वर्गेर द्वार। यह भी तुम लिख सकती हो कि यह महाभारी लड़ाई कल्पों पहले भी लगी थी। तुम प्रदर्शनी का उद्घाटन कराती हो तो यह लिखो। प्रदर्शनीते गेले तो विभिन्न एक्सपिरियेंस आमादेर हये थाके, विभिन्न नामकरण आमादेरके करे थाके, ठीक ना? तो एखाने एक्सपिरियेंस होल्डार आछे। तो
बाप परम धाम से आए हैं हेवन का उद्घाटन करने। क्या उद्घाटन करने आए हैं? बाप कहते हैं हेवनली गॉडफादर, हेवन का उद्घाटन करने आया हो, बच्चों को ही मदद लेता हूँ स्वर्गवासी बनाने के लिए। स्वर्गवासी बनने के लिए आए हैं। निजो तन्ना क्यों? बाप कहते हैं मैं सबको स्वर्गवासी बनाने के लिए आया हो। इतनी सब आत्माओं को पावो नहीं तो कौन बनाए? ढेर आत्माएं हैं, घर घर में तुम समझा सकते हो, गली गली में तुम जा सकते हो। भारतवासी तो तुम सतप्रधान थे, फिर 84 जन्मों बाद क्या हो गए? तम प्रधान बने हैं। अब फिर शतप्रधान बनो। मन मना भवो। ऐसे मत कहो कि हम शास्त्रों को नहीं मानते हैं। दुनिया लोग जो जिज्ञेस करे तुमरा कि शास्त्र टास्त्र पढ़ो ना, भक्ति टुक्ति करो ना, तो আমরা কি বলবো? কি বলবো যদি বলে ওরা? ऐसे मत कहो कि शास्त्रों को नहीं मानते। এরকম বলবো না যে আমরা শাস্ত্র মানি না, আমরা রাজযোগী, আমরা পরম যোগী, এরকমটা বলবো না ওদেরকে। আমরা বলবো যে আমরা শাস্ত্র পড়েছি এবং শাস্ত্রে কি লিখেছে এটা আবার মেনে চলার চেষ্টা করছি। তো বাবা বলছে তাদেরকে এভাবে বোঝাতে হবে। शास्त्रों और भक्ति मार्ग को तो हम मानते थे, जानते थे, चलते नहीं थे। जानतो बुझतो किन्तु एटाके अप्लाई करतो ना। किन्तु आमरा कि करछि? सबटाई एप्लीकेशन करछि। ज्ञान से दिन शुरू होता है। बाप आए हैं सद्गति करने। समझाने की बड़ी अक्ल चाहिए। क्या होना चाहिए? कोई अच्छी रीति धारणा करते हैं, कोई कम करते हैं। प्रदर्शनी में भी जो अच्छे अच्छे बच्चे हैं वो अच्छा समझाते हैं। যেরকম আমাদের প্রদর্শনী যখন হয়ে থাকে না, তখন এটা হলো মুখ খোলার উপায়। তো অনেকের লোক দেখলে ভয় পেয়ে যায়, কী বলবে না কী বলবে, হাত পা কাঁপতে থাকে বা কিছু একটা হতে থাকে, বলতে পারে না। তো তখন হয়তো আমরা ক্লাসে 7 ডেজ কোর্স আমরা এখানে যখন আসবে এটা হয়তো না করাতে পারি। এটা করাতে গেলে আমাকে প্রদর্শনী করাতে হবে। যত প্রদর্শনী করবো তত আমাদের ফার্স্ট হব আমরা কথাবার্তার মধ্যে, তত মানুষের সাথে আমি মিশতে পারবো। আর যত তাদেরকে বোঝাবো তখন তো প্রদর্শনীর মধ্যে কি হয় যে ফুল কোর্স তো আমরা করাই না, তো হালকা হালকা বাড়ি দিয়ে আমরা চলে যাই। মানে 5 মিনিটের মধ্যে 6টা পিকচার আমরা করিয়ে ফেলি। তো 5 মিনিটের মধ্যে 6টা পিকচার করালে তা আমাদের সেরকম ফাস্ট হতে হবে এবং যে কথা বলবো আমরা এটাকে শর্ট অ্যান্ড সুইট होता হবে, যাতে তীর লাগে ওই আত্মাগুলির। তো বাবা বলছে যে प्रदर्शनी में जो अच्छे अच्छे बच्चे हैं वो समझा सकते हैं। जैसे बाप टीचर है तो बच्चों को भी क्या बनना है? এই টিচার প্রফেশনটা আমার কোনো সময় ভালো লাগতো না, কিন্তু আমাকে এটাই বানানো হয়েছে। जैसे बाप टीचर है तो बच्चों को भी टीचर बनना है। तो আমি একা না, আমাদের প্রত্যেককে টিচার হতে হবে। যেরকম প্রদর্শনীতে গেলে পরে ঠেলাঠেলি শুরু হয়, তুমি করো, ও করো, তুমি করো, তুমি করো, আমি পরে করবো, তুমি করো। তো এটা করলে কি হবে? যে করবে তার ভাগ্য বাড়বে, আর যে করবে না তার ভাগ্য সে থাকবে। তাই বাবা বলছে তুমি তো টিচারের সন্তান, তাহলে তুমি কেন মূর্খের মতো বসে থাকবে? তুমিও টিচারগিরি করো। गाया भी जाता है सद्गुरु तारे बाप को कहा जाता है, सचखंड की स्थापना करने वाला सच्चा बाबा। तो झूठ खंड स्थापन करने वाला कौन है? वो रावण है। तो बाबा कहते वो रावण है, तो रावण को किसने मदद किया? আবার গর্ব হইতেছে কইতে। जबकि सद्गति करने वाला बाप मिला है, फिर हम भक्ति कैसे करेंगे? भक्ति सिखलाने वाले तो अनेक हैं, ठीक है ना। भक्ति শেখাতে তো প্রচুর লোক আছে, কারণ এই দুনিয়াতে সবচেয়ে সস্তা হলো পরামর্শ। একজনের কাছে চাইবেন 1000 জন দিয়ে যাবে, 10 জন এসে দিয়ে যাবে না চাইতেও।
আর সবচেয়ে দামি হলো সাহায্য। 100 জনের কাছে চাইলেও একজন আসে। তার জন্য বাবা বলছে যে এই দুনিয়াতে, মিথ্যের দুনিয়াতে ভক্তি শেখানো তো অনেকেই পারে শেখাতে, কিন্তু সদ্গতি দিতে একজনেই। सदगुरु तो एक ही है, कहते भी है ना सदगुरु अकाल है, फिर भी अनेक गुरु बनते रहते हैं। सन्यासी, उदासी, बहुत प्रकार के गुरु लोग होते हैं। सिख लोग खुद कहते हैं सदगुरु अकाल है, अर्थात जिसको काल नहीं खाता है। मनुष्य को तो काल खा जाता है, लेकिन किसको काल नहीं खाता? मृत्यु काके ग्रास करते पारे ना, काके पारे ना? शरीरटाके पारे किन्तु आत्माटाके पारे ना। बाप कहते मुझे याद करो जब साहेब को। साहेब तो एक है ना, गुरु नानक ने भी उनके लिए इशारा किया है कि उनको जपो। वास्तव में तुमको जपना है क्या? ऐसे ऐसे क्या? हाँ, वास्तव में तुमको जपना नहीं है, क्या करना है? याद करना है। और यह तो अजब अजब है। एक बार दादी जानकी जी के प्रश्न करा হয়েছিল। एक भाई प्रश्न করেছিল, दादी আপনি বাবাকে কি করে याद করেন? তো দাদি বলেছে, আরে পাগলে, ইয়াদ তো তাকে করা হয় যাকে ভুলে যায়, আর আমি তো ভুলতেই পারি না, তো ইয়াদ কি করে করব? তো বাবাকেও সেরকম ভালোবাসতে হবে। বাবাকে যাকে আমি ভালোবাসি তার কথা তো সারাক্ষণ মাথার মধ্যে ঘুরতেই থাকে, এবার শত ব্যস্ত থাকি না কেন। তো বাবাকে যদি ভালোবাসি তাহলে বাবার কথাও সারাক্ষণ আমাদের চলতে থাকতে হবে বুদ্ধিতে, তাহলেই তো ইয়াদ হবে। তো এরকম না যে 1 ঘন্টা কোনো একটা জায়গায় বসে নির্জন স্থানে বসে গিয়ে আমি ধ্যানে বসে গেলাম। তো বলছে যে जपना नहीं है, तुम तो याद करना, मुख से कुछ बोलो, बोलना है कुछ, सुनाना है सभी को। आमी जे बाबा के याद कर सबके सुनिए सुनिए करबो। शिव शिव भी कहना है, नहीं कहना है। तुमको तो जाना है कहाँ? साधुर ऊपर कहो, तुमको तो जाना है शांति धाम। तो शांति धाम जेते गेले आमादेरके एखान थेके कि होते होबे? एटा कि साइलेंट वर्ल्ड, এই দুনিয়াটা টকি ওয়ার্ল্ড, মানে এখানে হইচইয়ের দুনিয়া। তো এই হইচইয়ের দুনিয়া থেকে আমি যাব সাইলেন্ট ওয়ার্ল্ডে। তাহলে বাবা হলো সাইলেন্স পাওয়ারে ভরপুর। তো এখন আমি আত্মা হলাম বকবকি আত্মা। তাহলে যে বাবা যে আমাকে সারাক্ষণ কারেন্ট পাস করছে আমার মধ্যে, সেটা আমি কখনো ফিল করতে পারবো না যদি না আমি সাইলেন্ট থাকি। তার জন্য এরকম না কেউ আমাকে জিজ্ঞেস করছে কেমন আছো, কী হচ্ছে, হাল হকিকত কী, তা আমি কিছুই বলবো, বাবা তো বলে সাইলেন্ট থাকতে, তো আমি সাইলেন্ট থাকবো, এরকম না। যেখানে প্রয়োজন নেই সেখানে সাইলেন্ট থাকতে হবে, যেখানে দরকার সেখানে কথা বলবো, আর যেখানে দরকার নেই সেখানে আমার এখানে কথা বলারও প্রয়োজন নেই সেখান থেকে। তার জন্য বাবা বলছে তুমি তো যেতে হবে শান্তি ধামে, তার জন্য আমাদেরকে শান্ত থাকতে হবে। আর বাপকে याद करो, क्या करना है? याद करते হবে। अजोबा जब भी एक ही होता है, जो कितने बाप सिखलाता है, वो कितने घंटे बजाते हैं, आवाज़ करते हैं, महिमा करते हैं। आपको पता है कितना कीर्तन যারা করে না কত ঘন্টা করে? সে যে অসহ্য যন্ত্রণা সেটা শুধু ফিল করতে পারি আমরা। আমার এই রোজ 11টা থেকে শুরু হবে 1:30টা পর্যন্ত, তাও কি ইয়ে দিয়ে। আগে তো কারেন্ট চলে গেলে বেঁচে যেতাম, এখন তো ইনভার্টার লাগিয়েছে, নাও তো জেনারেটার, কোনোভাবেই শেষ হয় না, মনে হয় তারগুলি কেটে দিয়ে গিয়ে আমি, এরকম অবস্থা রোজ রোজ। তো যাতে কত ঘন্টা বাজাতে পারে আর কত যে চিৎকার করতে পারে। আমি ভাবি যে এরা কি এত চিৎকার করে গলা আটকায় না এদের? তো বাবা যে কি কিতনা আওয়াজ করতে হে, মহিমা করতে হে। আমার মাঝে মাঝে মনে হয় রাম ঠাকুরের মাথা ব্যথা হয়ে যাবে, এরকম চিৎকার। মানে বোধহয় এখানে কী জানি করে মাথা ব্যথা করলে কী লাগায়, বাম লাগাতে হবে ইয়ে। তো कहते हैं अच्छा तुम केशवम, क्या कहते हैं वो गाना, लेकिन एक भी अक्षर को समझते नहीं है। गान तो बनाए, गान तो गाए, क्यों किसी बुझे ना। सुख देने वाला तो कौन है? वैष्णदेव के बच्चे सुखदेव,
कौन है? सुख देने वाला तो एक ही बाप है, वेश भी उनको ही कहेंगे। বেশ দেব কাকে বলা হবে? শিব বাবাকে বলা হবে। অরিজিনাল গীতা তো আমাদেরকে स्वयं शिव बाबा सुनाते। उसमें नॉलेज है जो देते हैं, सुख भी वही देते हैं और दुख भी वही देते हैं। हम माने ही नहीं किता बाबा जी सब कुछ बाबा देते हैं। तुम बच्चे समझते हो अब हमारी चढ़ती कला होती है या उड़ती कला? कौन सा कला? उड़ती कला। अभी चलना नहीं है, अभी उड़ना है। तो उठते गेले कि হয় যখন আমরা ট্রেনে বা বাসে মেট্রোতে করে যাই কোথাও, তখন আমাদেরকে লাগেজ বলে যে কি কোনো লিমিটেশন থাকে যে এত কেজি নিতে হবে, এত কেজি নিতে পারবে না বলে না। কিন্তু তুমি যত খুশি বস্তা ভরে নিয়ে যাও, কিন্তু যখন আমরা ফ্লাইটে দিয়ে যাব সেখানে আমাদেরকে কম করতে হবে, কারণ ওড়ার সময় হালকা হয়ে উঠতে হয়। তো আমরাও তো চড়তি, বাবা বলছে তোমরা তো এখন চড়তি গোলাতে আছো, মানে কি কিছু বোঝা বাবাকে দিয়েছি, কিছু বোঝা নিজের কাছে রেখেছি, তার জন্য আমাদেরকে এখন হাঁটতে হচ্ছে। তো হচ্ছে এখন যদি আমরা হেঁটে বেড়াই তাহলে তো লক্ষ্যে আমরা পৌঁছতে পারবো না। তার জন্য সব চিন্তা বাবাকে দিয়ে ফ্রি হয়ে এখন আমাকে उठते হবে। सीढ़ी में कलाओं को भी दिखाते हैं ना, इस समय कोई कला नहीं है, मैं निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं है। बेगुन करा करा खान बेगुনের মধ্যে কি আছে? बेगुन। तो बाबा जी निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, हम सभी क्या है? निर्गुण है, बेगुन है, हमारे में कोई गुण नहीं है। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि अब बाप कहते बालक तो महात्मा मिसल होता है, उनमें कोई अवगुण नहीं होते। যেরকম ছোট বাচ্চাদেরকে দেখলে না, চেনা হোক না চেনা হোক, কিন্তু তাদেরকে দেখতে অ্যাট্রাকশান হয়, একটা আদর করতে ভীষণ ভালো লাগে। কিন্তু আমাদেরকে দেখলে ঘুষি মারতে ইচ্ছা করবে, আমাদেরকে দেখলে রিভেঞ্জ নেওয়ার ভাবনা মানুষের মনের মধ্যে জেগে যাবে। কিন্তু বাচ্চাদেরকে দেখলে পরে এই ভাবনাটা তখন আসে না। তখন কেন আসে না? তখন তাদের আত্মা তখন মহাত্মা সমান থাকে, পিওরে ভরপুর থাকে। गुणवान सिर्फ देवता ही बनते हैं। नंबर 1 अवगुण है जो बाप को नहीं जानते हैं। दूसरा अवगुण क्या है? पहला अवगुण है बाबा के जेनेও যারা না জানার ভান করে থাকে। দ্বিতীয়ত অবগুণ হলো কোনটা? দ্বিতীয় কোন অবগুণ যেটা মানে বিকারের মধ্যে মহারাজা বলা হয়? হ্যাঁ, विषय सागर में गोते खाते रहते हैं। মানে সবাই চলে গেছে, তো আমার বন্ধু বান্ধব সব চলে গেছে, তো আমিও যাই পথে গিয়ে একটু ঘুরে আসি। তো বলছে তো তুমি জানতেই হো ফির ভি তক কি খাতে হো, আমরা জানি এখানে গেলে গর্তে পড়ে যাবো, তারপরে আমরা ইচ্ছে করে গর্তে পড়ে যাই। তো তাকে তাহলে তোমাকে আমি আর বাঁচাতে পারবো না। बाप कहते आधा कल्प तुमने तो गोता खाए हो, अब फिर खाना है। इतना বাড়িতে এত কিছু খাওয়াই, তারপরও খিদে মেটে না। तो अब मैं ज्ञान सागर तुमको खीर सागर में ले जाता हो, तो तुम्हें विषय सागर से पार जाना है। मैं खीर सागर में ले जाने के लिए तुमको शिक्षा देता हूँ। मैं इनके बाजू में आकर बैठता हूँ। किसके बाजू में आकर बैठते हैं? কারণ একটা বডির মধ্যে যখন দেখা যায় যে একটা ইভিল সোল এসে প্রবেশ করেছে, বা এরকম হয় না যে কি ভট্টর পকর চকর যাই কিছু করে থাকে। এখন তো যার যত জটা বেশি তার তত দাম বেশি, এখনের সিস্টেম এখন বেরোয়েছে এটা। তো জটার কম্পিটিশান লাগিয়েছে। তো বাবা বলছে যে কিন্তু এরকম হয় যে যখন কোনো বডির মধ্যে একটা শরীরের মধ্যে দুইটা আত্মা কোনো সময় অ্যাক্টিভ থাকতে পারে না। তো যেহেতু ব্রহ্মা বাবার বডির মধ্যে শিব বাবা যখন আসে তখন ব্রহ্মা বাবার সোলটা ডিঅ্যাক্টিভ হয়ে যায়, তখন শিব বাবারটা অ্যাক্টিভ হয়ে যায়। এটার প্রমাণ দেখবেন যখন কারোর মধ্যে ইভিল সোল ঢুকে না, তখন ওই লোকটা যা চায়, যেটা যেরকম ছিল সম্পূর্ণটা অপোজিট
হয়ে যায়, মানে তখন ওরটা ডিঅ্যাক্টিভ হয়ে যায় আর ওরটা অ্যাক্টিভ হয়ে যায়। তো ঠিক তেমনি বাবা বলছে যে যখন ব্রহ্ম বাবার মুখ দিয়ে বাবা কিছু শোনায় তার মানে কি শিব বাবা শোনাচ্ছে, নট ब्रह्मा बाबा। तो जो आत्मा रहती है, मैं तो स्वतंत्र हूँ, कहाँ भी जा आ सकती हूँ। तुम पितरों को खिलाते हो तो आत्मा को खिलाते हो ना, शरीर तो भस्म हो जाता है, उनको देख भी नहीं सकते हो, समझते हो फलाने की आत्मा श्राद्ध है, आत्मा को बुलाया जाता है। आगे तो एरकम होतो जे ब्राह्मणের শরীরেও এই আত্মাটাকে ডাকা হতো, বা এখন সিস্টেম হচ্ছে যে বারান্দায় রাস্তাঘাটের মধ্যে 3 মাথার মোড়ের মধ্যে নিয়ে দিয়ে আসে। আগে টেবিলে যত্ন করে খাবার দিত, এরপর মারা গেলে পরে রাস্তার মাথাত নিয়ে খাবার দিয়ে আসে, তাও গরু ছাগল কুকুর পশু পাখি এসে খেয়ে গেলে ভাবে যে আমার বাবা আমার মা আমার আত্মীয় স্বজন এসে খেয়ে গেছে। তো এরকমটা আমাদের সাথে যাতে না হয়, তো বাবা বলছে যে थोड़ी नहीं गोले आशबे, आत्मा को बुलाया जाता है, ये भी ड्रामा में पार्ट है, कभी कभी आती कभी कभी भी नहीं आती है, कोई बताते हैं कोई नहीं भी बताते, यह आत्मा को बुलाते हैं। तो बाबा বলছে এগুলো যে হয় এখন দেখলে হাসি পায় আমাদের, কিন্তু ওরা তো বুঝে না, ওরা তো ভাবে যে আমার বাবা জানে এই রূপে এসে খেয়ে গেছে, তো কোনো দরকার আছে বাবার এই কুকুর রূপে এসে খেয়ে যাওয়ার। তো বাবা বলছে যে আত্মা কখনো এসব রূপে আসে না, বা আত্মা এইসব মানে পশু পাখি কীটপতঙ্গ তো জীবন ও আত্মা হবে না, তার জন্য এগুলি আমাদের কাছে বিশ্বাস হয় না এগুলি আমাদের। तो परंतु ऐसे बताते कि फलानी जाकर जन्म लिया है, सिर्फ इतना कहेगी कि बहुत सुखी हो, अच्छे घर में जन्म लेने वाले हो, अच्छे ज्ञान वाले बच्चे अच्छे घर में जाएंगे, कम ज्ञान वाले क्या होगा? जो अच्छे ज्ञान वाले बच्चे हैं वो अच्छे घर में जाके जन्म लेंगे, कम ज्ञान वाले कम पद पाएंगे, बाकी तो सुख तो है। राजा रानी राजा बनना अच्छा है या दासी बनना अच्छा है? तो मुझे तो बनना है महारानी, तो आपको बनना है राजा, तो बनिए राजा, खूब से बनिए। राजा बनना है तो इस पढ़ाई में, दासी बनना है तो इस पढ़ाई को छोड़ दो। तो इसीलिए बाबा कहते दुनिया तो बहुत गंदी है, ठीक है ना। आगे একটা সময় ছিল মানুষ টাকাকে ব্যবহার করত আর মানুষকে ভালোবাসতো, আর আজকের দুনিয়াতে মানুষ টাকাকে ভালোবাসে মানুষকে ব্যবহার করছে। তো বাবা বলছে এটা কত নোংরা দুনিয়া, दुनिया तो बहुत गंदी है ना, दुनिया के संग को कहेंगे कुसंग, है ना। तो ছোটবেলায় আমাদের জীবনটা কত অদ্ভুত, ছোটবেলায় পুতুলকে মানুষ ভেবে খেলতো আর বড় হয়ে গেলে মানুষকে পুতুল বানিয়ে খেলে। তো বলছে যে एक सत का संग ही पार करते बाकी सब तुम्हें डुबाएंगे, যে যাকে ভালোবেসে আদর বানিয়ে ধরে রেখেছি কীতে করবে? ডুবিয়ে দেবে। তার জন্য বাবা বলছে এক বাবার হাতে ধরতে হবে, বাবার সাথে আমাদের সব সম্পর্ক সব যাই আমি মানুষের থেকে চাইছি ওটা সব কিছু ফিলটা বাবার থেকেই করতে হবে। बाप तो सबकी जन्म पत्री जानते हैं ना, यह पाप की दुनिया है तब तो पुकारते हैं और कहीं ले चलो। अब बाप कहते मीठे मीठे बच्चों क्या है, और क्या कहेंगे बाबा, फरमान क्या देंगे, रोज़ बताते वो, जल्दी बताओ। पीछे वाले भाई पूरा परम धाम चले गए। मेरा बनकर फिर मेरी मत पर चलो, यह बहुत गंदी दुनिया है, करप्शन है, लाखों करोड़ों रुपया की ठगी होती है। अब बाप कहते बच्चों को स्वर्ग का मालिक तो जिम्मेदार बनना ही है, तो अथाह क्या होना चाहिए, खुशी होनी चाहिए। वास्तव में यह सच्ची गीता है, यह फिर ज्ञान प्राय लोप हो जाएगा। अभी तुमको यह ज्ञान है, फिर दूसरा जन्म लेंगे तो ज्ञान खलास, फिर है प्रारब्ध।
तुमको पुरुषोत्तम बनाने के लिए बाप पढ़ाते। अभी तुमने बाप को जाना है, अब अमरनाथ की यात्रा होती है। बोलो, जिनको सूक्ष्मवतन में दिखाते वो फिर स्थूलवतन में कहाँ से आया है? पहाड़ आदि तो यहाँ है ना, वहाँ पतित हो कैसे सकते? जो पार्वती को ज्ञान देते हैं, देखानो है ना पार्वती के, देखानो अमरनाथे है गিয়ে পার্বতীকে শঙ্করে অমর কথা শুনিয়েছে এবং বক্রচক্র কথা কিছু দেখিয়েছে। কিন্তু অ্যাকচুয়ালিতে বাবা বলছে যে মানে শঙ্করকেও দেখানো হয়েছে, স্থূল সূক্ষ্মবতনবাসী দেখানো হয়েছে। তাহলে যদি শঙ্কর সূক্ষ্মবতনবাসী হয় তাহলে সেখানে তো পাহাড় পর্বতের কোনো কিছুই নেই, তাহলে এগুলি তো হলো স্থূলবতনের দৃশ্য। তো বাবা বলছে যে পার্বতীর এমন কোন দুঃখ খেয়ে উঠেছে যে শঙ্কর নিয়ে যাবে তাকে অমরনাথে, এবং অমরনাথে গিয়ে অমরপুরীর কথা শোনানোর জন্য, অমর কথা শোনানোর জন্য। তো অ্যাকচুয়ালি বাবা বলছে সেটা হলো আধ্যাত্মিক রহস্যে যে আমরা সবাই পার্বতী, পর্বত প্রমাণ প্রত্যেকের দুঃখ। তো এখন শিব বাবা এসেছে, অমরনাথ বাবা এসেছে অমরপুরীতে নিয়ে যাওয়ার জন্য, অমর কথা আমাদেরকে শোনাতে। এটাকে ভক্তিতে রং বেরঙ্গি দিয়ে মাল মশলা দিয়ে এটাকে কি বানিয়ে দিয়েছে। तो बर्फ़ का लिंगो बेट हाथ से बनाते, वह तो कहाँ भी बना सकते हैं। मनुष्य कितने धक्के खाते हैं, समझते नहीं कि शंकर के पास पार्वती कहाँ से आई जो उनको पावन बनाएंगे। शंकर कोई परमात्मा नहीं है, वो भी देवता है। मनुष्य को कितना समझाया जाता है फिर भी समझते नहीं है। पारुष बुद्धि बन नहीं सकते। प्रदर्शनी में कितने आते हैं, कहेंगे नॉलेज तो बहुत अच्छी है, सबको लेनी चाहिए। अरे तुम तो लो, कहेंगे तुम हमको फुर्सत नहीं है। तो एक कथाटा যারা বলবে তাদের বুঝতে হবে কি কিতা সময়টাই ফুরসত নেই হ্যাঁ, মানে যদি কেউ বলে আমার সময় নেই, ভীষণ ভালো লাগে আপনাদের কথাগুলি শুনতে কিন্তু আমার সময়ের জন্য আমি যেতে পারবো না, তখন তাদেরকে কি বুঝতে হবে? দেবাত্মা নয়, দেবাত্মা হলে আসবে, আর তার জন্য এই কথাটা তাহলে সে বলবে না। আর যদি আমরা বলি যে মৌলি শুনতে বা যোগ করতে বা সেবা করতে আমার সময় নেই, তাহলে বাবা বলবে কি তোমার জন্য আমার समय नहीं। तो बाबा बोलते प्रदर्शनी में यह भी लिखना चाहिए कि इस लड़ाई के पहले बाप स्वर्ग का उद्घाटन कर रहे हैं, विनाश के बाद स्वर्ग का द्वार खुल जाएगा। बाबा ने कहा था हर एक चित्र में लिखो पारलौकिक परमपिता परमात्मा त्रिमूर्ति शिव भगवानो बाजो। त्रिमूर्ति ना लिखने से कहेंगे शिव तो निराकार है, वो कैसे ज्ञान देंगे? समझाया जाता है यह पहले गोरा था, श्री कृष्ण था, फिर अब शाम मनुष्य बना है। अब तुमको मनुष्य से देवता बनाते, फिर हिस्ट्री रिपीट होनी है। गायन भी है ना, मनुष्य से देवता किए करत ना लगे वर, এটা হলো গুরু নানকের বাণী। फिर सीढ़ी उत्तर मनुष्य बनते हैं, फिर बाप आकर देवता बनाते, মানে মানুষ থেকে দেবতা হতে কোনো যুদ্ধ বিগ্রহের প্রয়োজন হয় না। কিন্তু বাবা বলছে তোমরা এখন সিঁড়ি নিচে নেমে গেছো, এখন তোমাদেরকে উঠাতে আমি এসেছি, এবার তোমাকে যেভাবে ইনস্ট্রাকশন দিচ্ছি সেই ইনস্ট্রাকশন অনুসারে তুমি চলো। बाप कहते मुझे आना पड़ता है, कल्प कल्प कल्पों के संगम योगे आता हो, योगी योगी कहना रॉन्ग है। बाबा जोगे जोगे आशे ना, आशे कल्पेते एक ही बार। मैं संगम युग पर आकर तुमको पुण्य आत्मा बनाता हो, फिर तुमको क्या बनाते? बाबा पुण्य आत्मा बनाए, फिर तुमको फिर क्या बनाते? हमारे रावण भैया क्या बना देते? रावण दा पापात्मा बनाते हैं। बाप ही पुरानी दुनिया को नई दुनिया बनाते, यह समझने की बातें हैं। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों को रूहानी बाप दादाओं को भी याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते, बनेंगे फरिश्ते, चलेंगे परमधाम सीधे रास्ते से, फिर आएंगे हंसते हंसते सुखधाम।
पॉइंट्स क्या बताया इसका? भारत सेवा करता है भाई, उठती कला बनना है हमें। और हाँ, বিনাশের পর স্বর্গের দ্বার খুলবে। আর হ্যাঁ, তারপর তারপর মা তারার সাথে আমরাও আছি, বোনেরও আছে। তারপর না, ভাইচারা। टीचर बनना है, हम सबको बनना है टीचर, और कुछ नहीं। কিছুদিন আগে বলে চলেছে না, हम सब क्या है গড্ডি ইউনিভার্সিটির প্রফেসর। এমন কিছু কিছু টাইটেল দেয় না, একবার আপে উঠিয়ে দেয় গ্যাস বেলুনের মতো। धारणा के लिए नंबर 1 पॉइंट, बाप के समान का धारणा लेके जाए, बाप के समान टीचर बनना है। बड़ी युक्ति से बड़ी युक्ति से सबको इस झूठखंड से निकल बड़ी युक्ति से सबको इस झूठखंड से निकल सचखंडों में चलने के लायक बनना है। কি করতে বলেছে? বাবার সমান টিচার হতে হবে এবং যুক্তি দিয়ে কি করতে হবে? ঝুটখণ্ড থেকে সবাইকে সচখণ্ডে যাওয়া, মানে নরক থেকে স্বর্গবাসী হওয়ার রাস্তা দেখাতে হবে। যদি বারবার বলার পরও যদি কেউ না বুঝে, তাহলে কি ভাবতে হবে? আমাদের ধর্মে তো নয়, তা আমাকে কী ভাবতে হবে? আমি বারবার যাকে বলছি তুমি বাবার ঘরে আসো, তুমি জ্ঞান শোনো, তুমি এই শোনো এই শোনো, যদি না আসে বারবার বলার পরও, তাহলে সে বোকা নয়, বোকাটা আমি নিজে। তার জন্য বাবা বলছে যে আমরা প্রেশারাইজ কাউকে করবো না, আমরা ইনফরমেশান দিয়ে রাখবো, যদি আসলে আসে, না আসে না, অ্যাজ ইউর চয়েস, তুমি আসতে পারো, না আসলে না আসো, এটা তোমার ব্যক্তিগত পার্সোনাল ম্যাটার। তার জন্য বাবা বলছে যে যুক্তি সে हमें समझाना है और लायक भी बनाना है। नंबर 2, दुनिया का संग कुसंग है। दुनिया लोकेर संगगुली हलो कुसंग, एबार जतोई क्लोज रिलेशन हुए थाकुक ना केन, इसीलिए कुसंग से किनारा कर कुसंग से किनारा कर एक सत का संग करना है। उच्च पद के लिए इस पढ़ाई में लग जाना है। उच्च पद के लिए पढ़ाई में लग जाना है, एक बाप की मत पर चलना है। वरदान है आज का, अपना सब कुछ सेवा में अर्पित करने वाले अपना सब कुछ सेवा में अर्पित करने वाले गुप्तदानी पुण्यात्मा भव। डिटेल से, जो भी सेवा करती हो उसे विश्व कल्याण के लिए अर्पित करते चलो। जैसे भक्ति में
जो गुप्तोदानी पुण्यात्माएं होते हैं वो यही संकल्प करते हैं कि सर्वों के भले प्रति हो।